भारत के 20 तैयारे तबाह कर सकते थे, लेकिन तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए 6 तबाह किए। पाकिस्तान और भारत में एटमी जंग छिड़ी तो सारी दुनिया लपेट में आ सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत से गैर मशरूत अमन के ख्वाह हैं, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। बदकिस्मती से हम ऐसी नहज पर आ चुके हैं कि नई जंग शुरू हो सकती है। दहशतगर्दी हो या मसला कश्मीर, जंग से इनका हल मुमकिन नहीं। मोदी और नेतन्याहू एक दूसरे की कॉपी और नफरत को फरोग देने वाले इंतहा पसंद हैं। मोदी के पास दो ही रास्ते हैं, अमन या तबाही। पाकिस्तान ने भारत जाहरियत के जवाब में अपना दिफा किया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पाबंदी करता है। भारत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। मलीर जेल से कैदियों के फरार का मुकदमा डिप्टी सुपरिटेंडेंट की मुद्दत में दर्ज। शाह लतीफ टाउन थाने में दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। FIR के मुताबिक 3 जून की निसफ शब जल्जले की वजह से कैदी चीखने लगे। कैदी सर्कल के ताले तोड़कर टावर की तरफ आए। जेल अमले पर लोहे के रॉड और डंडों से हमला किया और असलहा छीनकर फायरिंग की। हंगामा आराई में एक कैदी हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। कैदियों ने जेल, अस्पताल, इंटरव्यू बूथ और दीगर दफातर को नुकसान पहुंचाया। FIR के मुताबिक जेल से 216 कैदी फरार हुए, जिनमें से 88 को गिरफ्तार किया गया। IG जेल खनाजात सिंध फारिग मोहम्मद असलम मलिक नए IG मुकर्रर। मलीर जेल के सुपरिटेंडेंट और DIG जेल खाना भी मुअत्तल। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े का हाई लेवल तहकीकात का ऐलान। कमिश्नर कराची की सरबराही में कमेटी को 3 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा कि जल्जले की वजह से कैदियों को बैरिक से निकालना गलत फैसला था, कोई बड़ा दहशतगर्द नहीं भागा। सीनियर वजीर शरजील मेमन ने कहा कि 24 घंटे के अंदर जो कैदी रजाकाराना वापस आ जाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी। जेल से फरार होने वाले एक मुलजिम तलहा ने गिरफ्तारी दे दी। तलहा के खिलाफ थाना चाकीवाड़ा में मुकदमा दर्ज और केस अदालत में जेर समाअत है। भारतीय झूठ के मुकाबले में पाकिस्तानी सच की कामयाब सिफारतकारी। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे क़यादत वफ़द की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी रहनुमाओं से बैक वक्त मुलाकातें। भारतीय जौहरियत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। सलामती कौंसिल की सदर OIC ममालिक चीन, रूस, फ्रांस, गयाना, अमरीका के मुस्तकिल मंदूबीन। सलामती कौंसिल के मुंतखब अरकान से पाकिस्तानी वफ़द ने अलग अलग मुलाकातें की। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी की मॉस्को में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव से मुलाकात। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी से आगाह किया। सदर पुतिन के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़त भी हवाले किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का ख्वाह हैं। पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत बढ़ाने के लिए चारों सूबों को मिल बैठना होगा। भारत ने हमारा पानी रोका तो अंजाम देख लेगा। भारत ने मजीद कोई हरकत की तो सबक सिखाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में जुर्गे से खिताब, कहा जंग में शिकस्त पर मोदी सरकार हिजानी कैफियत में है। भारत को वो सबक सिखाया जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। आज पूरी कौम यकजान है। हमें मुशावरत से बड़े बड़े फैसले करने हैं। NFC अवार्ड पर मीटिंग अगस्त में बुलाएंगे। विफाक ने इंसदाद दहशतगर्दी की मद में खैबर पख्तूनख्वा को 700 अरब रुपए जारी किए। फंड्स की मजीद फराहमी जारी रहेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की कुर्बानियों का एतराफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी जिरगे में शरीक होंगे। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की फिर वज़ीर आज़म मोदी पर चढ़ाई, कहा BJP और RSS वालों पर थोड़ा सा दबाव डालो तो ये डर कर भाग जाते हैं। ट्रंप ने इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी क्या कर रहे हो, चलो नरेंद्र ऐसा करो, सरेंडर कर दो। मोदी जी ने जी हुजूरी करके ट्रंप की बात मान ली। पाकिस्तान ने भारत के मुकाबले में वाज़ेह बरतरी हासिल की। पाकिस्तान के पास जीत का दावा करने के लिए वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। फिलहाल दोनों मुल्क सीज़ फायर ख़त्म नहीं करना चाहते। प्रोग्राम लाइव विद जामिया में जनूबी एशिया अमूर के अमरीकी माहिर माइकल की खुसूसी गुफ्तगू, कहा भारतीय मीडिया ने बहुत ख़तरनाक तरीके से जाली खबरें चलाई। अमरीका को एटमी जंग छिड़ने का खदशा था, उसे सीज फायर कराने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी मजीद हमलों जबकि पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है।
ایمرجنگ پاکستان، معیشت میں بہتری کا عالمی سطح پر اعتراف۔ IMF کا کہنا ہے مضبوط اصلاحات کے ساتھ پاکستانی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کا ہر سال پاکستان کو $2 ارب دینے کا اعلان۔ فچ کا کہنا ہے کہ معاشی استحکام پر پاکستان کی ریٹنگ CCC سے B+ کی۔ موڈیز نے معاشی اعشاریوں میں بہتری پر پاکستان کا آؤٹ لک مثبت کیا۔ عالمی اداروں کے مطابق صارفین کا اعتماد اور توقعات کا انڈیکس 6 سال کی بلند ترین سطح پر ہے۔ وفاقی بجٹ میں بلوچستان کو بڑا حصہ ملے گا۔ صوبے میں جاری ترقیاتی اسکیموں کے لیے 230 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں۔ نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی اولین ترجیح ہوگی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی سنو نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا عوام دوست بجٹ کی تیاری کے لیے تمام اتحادی جماعتوں پر مشتمل کمیٹی بنا دی۔ صوبے کی تاریخ میں پہلی بار پچھلے بجٹ کا 92% خرچ ہوا۔ بچوں کے جنسی استحصال میں ملوث بین الاقوامی گروہ مظفر آباد سے پکڑا گیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چوہدری کی پریس کانفرنس۔ بتایا 6 سے 10 سال کے بچوں کی ویڈیوز بنا کر ڈارک ویب پر بیچی گئیں۔ 10 بچے بازیاب کرائے، 6 کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے سپرد کر دیا گیا۔ DG سائبر کرائم ونگ وقار الدین سید نے کہا کہ گروہ کے سرغنہ جرمن شہری کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطے میں ہیں۔ بچوں کے جنسی استحصال پر سزا میں اضافہ کیا۔ فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں مالکان کی مبینہ تشدد سے 13 سالہ ملازمہ جاں بحق، ملزم ذیشان اور اس کی بیوی گرفتار۔ گھر سے مقتولہ بچی کی 8 سالہ بہن شمائلہ بھی بازیاب ہوئی۔ مقتولہ ڈچکوٹ کی رہائشی تھی۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کا نوٹس۔ کہا ملزمہ نے لاش روشن والا کے علاقے میں پھینک دی تھی۔ سعودی عرب میں مناسک حج کا آغاز ہو گیا۔ عازمین حج کا مکہ سے منی پہنچنے کا سلسلہ جاری۔ دنیا بھر سے آئے لاکھوں حجاج رات بھر منی میں قیام کے دوران عبادات اور مناجات کریں گے۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ جمعرات کو ادا کیا جائے گا۔ خطبہ حج 35 مختلف زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ عید الاضحیٰ جمعہ 6 جون کو منائی جائے گی، جس کے ساتھ ہی قربانی، سر منڈوانے اور دیگر مناسک ادا کیے جائیں گے۔ حجاج کرام کو شدید گرمی سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی حفاظتی انتظامات۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بادلوں کی طوفانی اننگز۔ لاہور، مری، گجرانوالہ، 18 ہزاری، پیر محل، سمندری، میاں چنوں میں تیز بارش۔ اوکاڑا، رینالہ خورد، چونیا، پتوں کی، ساہیوال، عارف والا، ہارون آباد، چشتیاں، دیپال پور میں بادل جم کر برسے۔ پاک پتن میں گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ چیچا وطنی میں بارش کے ساتھ شدید گالہ باری۔ حویلی لکھا میں دیواریں زمین بوس، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ سوات، دیر بالا میں بادلوں نے خوب رنگ جمایا۔ بٹ گرام کے پہاڑوں پر برف باری۔ مظفر آباد اور وادی نیلم میں بھی وقفے سے برسات۔ بابوسر ٹاپ پر سفید گالوں کی برسات اور جھیل سیف الملوک پر برف باری سے سیاحوں کے چہرے کھل اٹھے۔